Ima trenutaka u istoriji kada se tišina ne čini kao mir, nego kao onaj teški, zaparušeni vazduh pred sam udar groma. Na Bliskom istoku sada ne svetle samo crvena upozorenja, nego čitave vojne komande rade u trećoj smeni pod punim borbenim pritiskom. Pitanje koje u ovom času muči svaku svetsku obavještajnu službu jeste da li nas od najžešćeg i najmasovnijeg udara na Iran deli svega nekoliko dana ili čak nekoliko sati. Više se ovdje ne radi o nekakvim neproverenim pričama sa društvenih mreža ili o amaterima koji preko satelita prate letove vojnih transportera. Američki predsjednik Donald Trump javno je i bez uvijanja potvrdio da se nalazi pred odlukom kakva nije doneta decenijama o pokretanju napada na Iran koji bi po obimu i razornoj snazi bio veći od bilo čega viđenog u dosadašnjim sukobima. Prema navodima agencije Reuters i izveštajima lista Wall Street Journal, visoki američki i izraelski zvaničnici poručuju da bi sveobuhvatna vojna operacija mogla da počne praktično svakog trenutka. Posebno se naglašava da je meta broj 1 postala ultra utvrđena podzemna lokacija poznata kao planina Pikaks, odnosno Kuhe Kolang Gazla, smeštena duboko u stenskom masivu pored nuklearnog kompleksa Natanz. Izraelske obavještajne službe procenjuju da je Teheran u tunele pod tom planinom na dubini od preko 100 metara pod granitom usklonio više od 1000 najsavremenijih centrifugiranja za obogaćivanje uranijuma kako bi ih zaštitio od vazdušnih udara. Ali pazite sad, ovo nisu samo uopštena politička preteća saopštenja. Kada se u javnost iznesu tačni nazivi planina, koordinatni sektori i specifične vrste naoružanja, to u vojnom jeziku pomenu samo jedno: teren se priprema, a mete su već unete u računare raketa. Posljednjih 14 noći američka avijacija i ratna mornarica izvodile su sistematske udare duž iranske obale. Pogođeni su položaj protivvazdušne odbrane, radar za osmatranje mora, lansirne rampe protiv brodskih raketa, objekti za upravljanje dronopogonima i komanda čvorišta revolucionarne garde. Kako izveštava agencija Reuters, to nisu bili nasumični udari osvete za pojedinačne iranske provokacije na moru. To je ono što vojni stratezi nazivaju oblikovanje bojnog polja. Dakle, sistemsko lomljenje zuba protivničkoj odbrani kako bi strategijski bombarderi mogli da uđu u vazdušni prostor bez rizikovanja sopstvenih posada. Posebno zabrinjava činjenica da su u operaciju uključeni teški bombarderi B-1B Lancer. Ovi džinovi koji su poleteli iz baza u Velikoj Britaniji upotrebljeni su za udare na skladišta i komande revolucionarne garde. Jedan B-1B Lancer može da ponese neverovatnih 34 tone naoružanja, uključujući 24 krstareće rakete velikog dometa tipa JASSM ili 20 teških bombi od po 1000 kilograma. Međutim, B-1B nije napravljen za uništavanje najdubljih podzemnih bunkera. On je tu da stvori vatreni tepih, da sprži komandne centre, aerodromske piste i infrastrukturu. Za samu planinu Pikaks ili ranije gađani kompleks Fordo spremno je sasvim drugo oružje. Posjećanja radi, prilikom prethodnih udara na Fordo i Isfahan, Amerikanci su podigli nevidljive bombardere B-2 Stealth koji su nosili džinovske probojne bombe MOP, teške po 13 tona. U isto vrijeme, američke napadačke podmornice ispaljivali su kišu krstarećih raketa Tomahawk na radare, dok su specijalni avioni Mamci skretali pažnju iranskih raketa. Ljudi, ako sada dođe do novog udara, on će prema ocenama stručnjaka iz Vašingtonskog instituta za nauku i međunarodnu bezbednost, skraćeno ISIS, biti daleko masovniji. B-2 bombe idu na planinske tunele, B-1B
pokriva površinske ciljeve, lovci čiste nebo, a sajber jedinice gazit će iranske vojne komunikacije. Na desetine američkih aviona tankera za dopunu goriva u vazduhu već je prebačeno u baze u Izraelu, što je najjasniji mogući signal da se spremaju dugotrajne i složene operacije u vazdušnom prostoru. I ovdje dolazimo do ključne stvari. Šta bi sve bio cilj takvog napada? Prvi talas bi nesumnjivo zbrisao sve preostale PVO sisteme, raketne položaje i baze bespilotnih letjelica koje mogu ugroziti američke avione i brodove. Drugi talas bi udario na vitalnu infrastrukturu. Donald Trump je otvoreno zaprijetio da će za svaki napadnuti komercijalni tanker u Ormuskom tesnacu srušiti po jedan iranski most ili elektranu. U opcijama koje se razmatraju u Washingtonu spominje se čak i mogućnost zauzimanja ostrva Harg, ključnog čvorišta preko kojeg ide skoro kompletan izvoz iranske nafte. Ipak, iskrcavanje američkih marinaca na iransko tlo nosi stravičan rizik od opšteg rata na kopnu koji bi progutao ceo region. Ali pazite sad, najveći problem nije u tome šta će uraditi Amerika, nego u onome što je Iran obećao da će uraditi sekundu nakon prvog udara. Teheran je već poslao zvanična i nedvosmislena upozorenja vladama u zalivu. Ako američke snage pogode iransku električnu mrežu ili naftna postrojenja, sledi neograničena odmazda. Prema svim državama koje na svojoj teritoriji govore ili govore domaćinstvo američkim vojnim bazama. Ljudi, to uopšte nisu prazne prijetnje. Ne treba zaboraviti da su iranske rakete i dronovi već pogađali gigantski energetski kompleks Ras Laffan u Kataru, napadali saudijska naftna polja, izazivali požare u kuvajtskim rafinerijama i primorali Emirate da privremeno obustave rad pojedinih gasnih postrojenja. Pod direktnim udarom našle bi se američke baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Saudijskoj Arabiji i Emiratima, ali još opasnije od udara na baze jeste iransko targetiranje postrojenja za preradu i desalinizaciju vode. Pojedine zalivske zemlje u potpunosti zavise od tih fabrika za pijaću vodu. Prekid rada tih sistema napravio bi nezapamćenu paniku, humanitarni kolaps i opšti haos. Zbog ove opasnosti u Izraelu su gradovi poput Ramat Gana, Eilata i Karmijela već otvorili javna skloništa od bombardovanja. Procena izraelskih službi jeste da bi u slučaju američkih udara na vrh iranskog režima Teheran lansirao stotine balističkih raketa direktno na izraelske gradove. Međutim, ovdje priča nestaje. Iran otvara i drugi front na moru. Pored Ormuskog tesnaca, pod blokadom se može naći i Crveno more. Prema izveštajima agencije Reuters, Iran je u Jemen pod kontrolom Huta nedavno prebacio visoke oficire revolucionarne garde, vojne savjetnike i napredne raketne sisteme. Samo nekoliko dana kasnije Huti su proglasili blokadu saudijskih brodova i napali naftne tankere u prolazu Babel Mandeb. Kada zatvorite dve najvažnije morske tačke na svetu kroz koje prolazi četvrtina svjetske nafte, cena sirove nafte trenutno skače preko $100 po barelu. Osiguravajuće kuće odbijaju da osiguraju brodove, a globalna ekonomija ulazi u direktnu i tešku recesiju. A šta ako Iran odluči da upotrebi svoje takozvane spavajuće ćelije na zapadu? Prema podacima Centra za borbu protiv terorizma pri Američkoj vojnoj akademiji West Point, u proteklih 5 godina sprečeno je najmanje 17 zavisnih i planiranih iranskih zavera na teritoriji SAD-a. Zvaničnici FBI i britanskih obavještajnih službi potvrđuju da prate preko 20 operacija povezani sa Teheranom u Velikoj Britaniji, gdje se često unajmljuju lokalne kriminalne mreže za izvođenje atentata, sabotaža i sajber napada. Zato se u iranskom parlamentu i medijima nedavno pojavila ideja koja je šokirala svjetsku javnost. Uzimanje američkih vojnika i civila za taoce.
Pojedini iranski poslanici otvoreno su predlagali upad u susjedni kuvajtski prostor, zarobljavanje američkog osoblja i njihovo prebacivanje u Iran kako bi služili kao živi štit od daljih bombardovanja. Iako je direktan napad na dobro utvrđene američke baze u Kuvajtu vojno teško izvodljiv, strategija uzimanja piona i talaca kroz istoriju se pokazala kao strahovito efikasna. Recimo, Teheran jako dobro pamti 1979. godinu i zauzimanje američke ambasade, kada su samo 52 američka taoca držala u šahu čitavu administraciju Jimmya Cartera punih 444 dana i na kraju ga koštala predsjedničkog mandata. Također, nedavni događaj i napad Hamasa pokazali su kako prisustvo otetih civila i vojnika u potpunosti vezuje ruke vojnim planerima. Teheran razume da lakše mete nisu utvrđene baze, već hiljade američkih biznismena, novinara širom Bliskog istoka. U tom svetlu izuzetno je zanimljiv i geopolitički paradoks koji se odvija dok besni rat. Dok SAD i Izrael troše milijarde dolara da unište iranski nuklearni program, Donald Trump je istovremeno potpisao sveobuhvatni sporazum o nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom. Iako je taj program zvanično civilnog karaktera, centri za obogaćivanje uranijuma koji se prave za struju mogu se vrlo lako preurediti za proizvodnju atomske bombe. Sporazum traje 30 godina, ali prema dostupnim informacijama ne obavezuje Saudijsku Arabiju na prihvatanje dodatnog protokola Međunarodne agencije za atomsku energiju IAEA, čiji je šef Rafael Grossi više puta naglašavao da bez tog protokola inspektori nemaju potpun uvid u skrivene objekte. Saudijski prestolonaslednik Muhammed bin Salman otvoreno rekao: ako Iran dobije atomsku bombu, imaće i Saudijska Arabija. Washington to pravda željom da spreči Kinu ili Rusiju da uđu na saudijsko tržište, ali ovdje nastaje istorijski rizik. Pre 1979. godine Iran pod šahom bio je najveći američki saveznik i najnaoružanija sila regiona. Kada je izbila islamska revolucija, svo najsavremenije američko oružje završilo u rukama zakletog neprijatelja. Niko ne može garantovati ko će vladati Rijadom za 30 ili 40 godina, ako radikalne struje ikada dođu na vlast u zemlji u kojoj se nalaze Meka i Medina, naslijedit će i pripremljenu nuklearnu infrastrukturu. Izrael na sve ovo gleda sa ogromnim strahom. Jerusalim pamtimo po tome što nikada nije tolerisao nuklearno prijetnje u komšiluku. Uništili su irački reaktor Osirak 1981. godine i sirijsko tajno postrojenje 2007. godine. Ulazak Saudijske Arabije, a potencijalno sutra i Turske i Egipta u nuklearnu trku stvara domino efekat koji ceo Bliski istok pretvara u bure baruta sa kratkim fitiljem. Priča se stoga ne završava sa jednom odlukom u Washingtonu ili jednim raketnim udarom. Dakle, nalazimo se na pragu prekretnice koja može preoblikovati svijet koji poznajemo. I baš tu, na tom mestu gdje se rat iz aviona i tenkova seli u glave običnih ljudi, moramo da zastanemo i da se pogledamo u oči. Jer pazite sad, ako su svi ovi izveštaji o kojima pričamo tačni, ako je to novo iransko oružje zaista hvatanje nezaštićenih civila, inženjera, novinara i njihovo pretvaranje u živi štit, onda mi više ne pričamo samo o politici, mi pričamo o potpunom slomu svake ljudskosti u modernom ratovanju. Kako vama deluje ta činjenica da neko može uzeti običnog čoveka, nečijeg oca, brata ili sina, koji je otišao trbuhom za kruhom na Bliski istok i staviti ga ispred podzemnog bunkera da bi zaustavio vojne operacije? Svi znaju da Amerika ima najjaču silu na svijetu, majstore. Imaju bombardere od $100 miliona, imaju nuklearne podmornice, imaju satelite i tako dalje. Ali jedna jedina slika uplašenog taoca u nekom podrumu u stanju je da zaustavi čitavu armiju i da sruši političare u Washingtonu. To je oružje koje cilja direktno u tvoju empatiju, u tvoj strah, u našu slabost prema onima koji su nevini.
I zato vas pitam direktno, bez uvijanja. Napišite mi dole u komentarima, da li vjerujete da u današnjem svijetu uopšte više postoji razlika između vojnika i civila? Kako vama izgleda ovaj novi oblik ratovanja gdje se živim ljudima trguje kao političkim pionima? Napišite mi iskreno šta mislite, jer vaše mišljenje ovdje nije nevažno. Zato i vodimo ovaj razgovor, da ne budemo samo nemi posmatrači dok svijet gori. Prijatelju moj, slušaj me pažljivo. Geopolitiku ne možeš da promeniš, ali svoj mir i svoju glavu moraš da sačuvaš. Svijet nikada nije bio mirno mesto. Istorija nikada nije bila mirna reka, ali ono što razdvaja mudrog čoveka od onog koji poklekne jeste sposobnost da ostane stabilan kada je oko njega najžešća oluja. Nemoj dozvoliti da te naslovi izveštaja izluđuju. Prati vesti, budi informisan, razumi procese, ali nemoj da živiš u strahu. Kada vidiš da se velika sila lomi, ti čuvaj svoj dom. Budi onaj oslonac u svojoj porodici koji ne paniči kada svi ostali gube glavu. Jer kada se završe sve ove vojne operacije, kada se slegne prašina i kada političari ponovo sednu za neke skupocene stolove da potpisuju papire, tebe i mene i dalje čeka naš život i naša svakodnevnica. I zato te pitam još jednu stvar. Kako se ti boriš sa ovim pritiskom vesti? Da li uspijevaš da sačuvaš hladnu glavu ili osjećaš da te ovo ludilo pomalo uvlači u sebe? Nema pogrešnog odgovora. Biti zabrinut je ljudski, ali pokleknuti pred strahom, to sebi ne smijemo da dozvolimo. Hajde da napravimo jednu dobru, pametnu diskusiju dole ispod videa. Isključi političke strasti, zaboravi na navijanje, pogledaj stvari očima čoveka koji želi da sačuva razum u ovom haosu. Podijeli ovaj video sa nekim za koga znaš da ga ove vesti pogađaju i da mu treba malo razuma i hladne glave. Napiši mi svoj stav, tvoju procenu i tvoje mišljenje. Čitam sve vaše komentare i ubrzo nastavit ćemo ovu priču još dublje i još direktnije. Ostani mi dobro, čuvaj svoj mir i razmišljaj svojom glavom. Svako dobro.